Hello, Beshi! Sa subong adlaw, magalakat kami pagkadto sa Bawara man tanga abaga. Magkakadto kami sa South Korea para maglagaw-lagaw dito, Beshi, maglaray-laray man. Mag-Ilonggo na lang ako, Beshi, kay ginakapoy na gid ako magtagalog diri sa Manila. So ari na nagaulat na kami diri sa may gate, kag ari na nagsakay na kami sa eroplano, Beshi, nga kadako-dako gid. Kag pagkatapos lang man sang mga 4 ka oras na nga among pagbiyahe, ari na kami nakaabot na kami diri sa Incheon Airport sa Seoul, South Korea. Abaw, nagtala lang pa kami diri, Beshi, kay wala gid kami sa mapamangkutan diri, kay wala gid tay tawo mga magpamangkutan man. Pero sa hindi lang man madugay, Beshi, natultulan man namon ang pakadto dito sa may Terminal 1 nga magasakay pagali diri sa ining train nga ining nga gamay ho. Sa wakas, Beshi, ari na nakasakay na kami sa amon bus pakadto sa among hotel. Gonna stay tonight very near here. Only 20 minutes. 20 minutes. So I think we will all at the hotel maybe 1:20, 1:20, and so you can sleep. Okay, soon. Okay, everyone, are you butong? Yeah, butong, hungry, sir. Pag-arigi man, Beshi, sa wakas nakalabot na kami dara sa Rivera Bedroom Hotel namon, kag maayo man kay may libre kami nga Subway sandwich nga ginhatag sa among tour guide nga kanamiton gid, Beshi, damo palaman. Kag ining orange juice, Beshi, kay tam-an man nagutom gid kami sa among biyahe. Kag ari nagtulog na kami, Beshi, kay buwas aga pa kami magbiyahe pakadto sa Nami Island. Hasta lang diri anay, Beshi. Salamat gid sa pagtan-aw. See you in my next vlog. Bye!